السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد. آج کے درس میں ایک نیا طریقہ ہے تکمیلی الحوار، لیکن اس طرح کا حوار نہیں. دیکھیے بیچ میں کہیں کہیں پر خالی لکھا ہوا ہے تا و الف، تا واحد تا اسنان، طالبہ اولا طالبہ ثانیہ، سوال جواب کو شروع میں. ٹھیک ہے، کہیں سوال نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں آدھا لکھا ہوا ہے. تو کیا کرنا ہے ہم کو؟ ایک چیز کو پڑھ کر دوسری چیز کا اندازہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو بولنے کی کوشش کرنا ہے. جواب کو دیکھ کر سوال بنانے کی کوشش کرنا ہے، یا سوال کو دیکھ کر جواب بنانے کی کوشش کرنا ہے، یا آدھے جملے کو دیکھ کر مکمل جملہ بنانے کی کوشش کرنا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو مکمل یہاں پر نہیں ہے، سوال جواب کا اسلوب ہے. نا پہلے یہاں پر کیا کرتے ہیں، جو لکھا ہوا اس کو پڑھتے ہیں، جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ طریقہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، تو شاید اگر آج جو ہو سکتا ہے اسی چیز کو سمجھیں، آگے نہ بڑھ سکیں. پہلے جو لکھا ہوا اس کو پڑھیں. نام طالبہ ثانیہ، نام من تقرا. نام استيقظ عند الفجر. بس ہاں نہیں، الحمدللہ. نام من تقرا طالبہ ثانیہ. أصلي الفجر في المسجد. نعم ممتاز. نعم طالبہ ثانیہ. لا 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 أنا. بولیے نعم لا لا أيام بعد الفجر. بعد لا انام، الفجر. لا لا انام. أنا. دوبارہ پڑھ. لا لا أنام بعد الفجر. نعم ممتاز. نعم طالبہ اولا. یہاں صرف دیکھیے سوال بھی نہیں لکھا، تھوڑا سا لکھا ہوا صرف ماذا. نعم ایک رہی ماذا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سوال بھی کمپلیٹ نہیں، جواب بھی مکمل نہیں. نعم بعدين طالبہ اولا. ایک رہی من تقرا. متى تذهب. ہاں بس ٹھیک ہے، جتنا لکھا ہوا اتنا ہی پڑھنا. طالبہ ثانیہ، شروع کا کچھ نہیں لکھا ہوا، آخر میں لکھا ہوا ہے. نعم جو لکھا ہوا پڑھیے. طالبہ ثانیہ پر کچھ لکھا ہوا لاسٹ میں. الساعة السابعة. نعم ماشاء اللہ. نعم طالبہ اولا پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، طالبہ ثانیہ پر لکھا ہوا ہے. نعم لا أذهب بالسيارة. ممتاز ممتاز. ابھی جو لکھا ہوا ہم نے وہ پڑھا، ابھی مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ کو یہاں پر لکھنا بھی رہے گا، بولنا بھی رہے گا، لکھنا بھی رہے گا. انشاءاللہ یہ چیز میں خود لکھوں گا یہاں پر تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز شاید پہلی مرتبہ اس طرح آ رہی ہے. نعم اور یہ سوال جواب کا اسلوب ہے، سوال جواب کا اسلوب ہے. جب بھی اس طرح آیا پہلے تو وہاں سوال بھی لکھا ہوا تھا، جواب بھی لکھا ہوا تھا. طالبہ اولا طالبہ ثانیہ، یہ اسلوب پڑھے ہم، لیکن اس طرح نہیں پڑھے کہ آدھا لکھا رہے آدھا نہیں. ٹھیک ہے. نعم اس میں جو کلمات موجود ہے، اس میں کسی کا معنی، کسی کی میننگ مشکل ہے کسی کے لیے تو پوچھ لیجیے آپ. جو کلمات موجود ہیں آپ کے سامنے سب آسان ہے یا کسی کا معنی مشکل ہے، کسی کی میننگ آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ سر فس میں جو ای تیقظو ہے، کیا اس کا کیا میننگ ہے؟ ہاں استیقظ، میں استیقظ اوپر پڑے ہم نے اس کو یہاں پر. استیقظو، جی ہاں 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 اوپر بھی ہے سر. استیقظو مبکر. یہاں دعا بھی ایک پوچھا تو میں بتایا تھا الحمدللہ الذی، کس وقت کی دعا ہے؟ صبح کی الحمدللہ اٹھنے کی الذی احیانا بعد ما ہاں اماتنا والیہ النشور. کس وقت کی دعا ہے؟ صبح کی، صبح جاگنے اٹھنے کی کی. صبح. ہاں بیدار ہونے کا، استیقظ میں بیدار ہوتا ہوں. اچھا جی 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 اب یاد آ گیا. ہاں جی سر. ٹھیک ہے. ابھی جواب موجود ہے، استیقظ عند الفجر. ہاں سوال بنانے کی کوشش کیجیے، جن کو سمجھ میں آ رہا بولیے. نعم متى تستيقظ. نعم انتا کی ضرورت نہیں، جب تستیقظ کون ہے سکینہ، انتا کی ضرورت نہیں. البتہ آپ ایسا کیسے متى تستيقظ فی الصباح،
یہ کہہ سکتے ہیں. متا تستيقظ فی الصباح. ہاں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ سب کے لیے آسانی ہو. متا تستيقظ. متا تستيقظ فی الصباح. یا صرف متا تستيقظ لکھتے تو بھی کافی ہے، اسے کلیئر ہو جائے گا. متا تستيقظ فی الصباح. ہاں، ابھی اسکرین ایسا ہے تاکہ مکمل ہو جائے تو اسکرین شاٹ لے کر آپ گروپ میں ڈال سکتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں ہیں کسی وجہ سے وہ بھی لکھ سکیں. نعم. ابھی سوال جواب دونوں پڑھیے. ایک طالبہ وہی سوال بھی پڑھے وہی جواب بھی پڑھے. نعم. متى متى تستيقظ تستيقظ في الصباح؟ نعم. أستيقظ عند الفجر. نعم ممتاز. ایک ہو گیا. ابھی دیکھیے دوسرا جواب لکھا ہوا اصلی الفجر فی المسجد. یہ جواب ہے، سوال بنانا ہم. متى نعم. متى يصلي صلاة نہیں، الفجر؟ یہاں دیکھیے فی آ رہا ہے، زمان سوری مکان. اصلی الفجر فی المسجد یہ جواب ہے. کیا مفہوم ہے اس جواب کا یا اس جملے کا؟ کہ میں نے نماز پڑھی فجر کی مسجد میں. ہاں میں پڑھتا ہوں، پڑھی نہیں پڑھتا ہوں. تو سوال میں ایسا ہی آنا چاہیے کہ فی المسجد جواب میں بنے. أين تصلي؟ أين أين آئی. أين ہاں يصلي ہاں أين بولیے يصلي کسی طالبہ کا صحیح جواب آیا تو دوبارہ ریپیٹ کیجیے سوال. جنہوں نے صحیح جواب دیے تھے نا ان کو ریپیٹ کرنے بول رہے ہیں شیخ. ہاں صحیح صحیح لکھ کے انہوں نے سکینہ. این تصلی، صرف این تصلی نہیں، تھوڑا أين سا اور اضافہ کرنا اس میں. اتنا آپ نے صحیح بولا. این این تصلی، تھوڑا سا اور اضافہ کرنا اس میں. صلاة الفجر. این تصلی الفجر. این تصلی الفجر. کیونکہ عام بات نہیں ہو رہی فجر کے بارے میں. این تصلی الفجر. ہاں ابھی سوال اور جواب دونوں پڑھیے. أين أين تصلي الفجر؟ أصلي نعم. الفجر في المسجد. نعم ممتاز. ابھی دیکھیے اگلا جواب موجود ہے، پڑھیے. لا لا أنام بعد الفجر. نعم. هل أنت انتا کی هل ضرورت أنت نہیں، انتا کی ضرورت هل نہیں. هل ينام بعد الفجر؟ تنام. هل ينام تنام. هل تنام بعد هل الفجر؟ تنام؟ نعم ممتاز ممتاز ما شاء الله. هل تنام بعد الفجر؟ هل لا لا أنام بعد. هل تنام بعد الفجر؟ نعم. لا لا أنام بعد الفجر. میں نہیں نعم ممتاز. جاگتی ہوں، میں نہیں سوتی ہوں بعد الفجر، ہاں یعنی ابھی فجر سوال کے بعد. جواب دونوں پڑھ دیجیے، اس کا سوال جواب دونوں پڑھ دیجیے. هل تنام بعد الفجر؟ ہم، لا لا أنام بعد الفجر. نعم. ابھی جو اگلا ہے اس میں نہ تو سوال ہے نہ تو جواب ہے، البتہ صرف ماذا لکھا ہوا ہے. صرف کیا لکھا ہوا ہے؟ ماذا. ماذا تو ماذا کے ذریعے کوئی بھی سوال کوئی بھی جواب ہم دے سکتے ہیں. ہاں ماذا ماذا کے ذریعے کوئی سوال. تفعل بعد الفجر؟ ماذا تفعل بعد الفجر. شاید ہاں گزرا بھی ایسا. نعم صحیح ماشاء اللہ. یہی لکھ دے، ماذا تفعل بعد الفجر. ممتاز. ما ماذا تفعل بعد الفجر. صحیح. جواب کیا ہوگا؟ اقرأ أقرأ القرآن. القرآن. اقرأ اقرأ القرآن. القرآن. اقرأ القرآن. ماذا تفعل بعد الفجر. جواب کیا ہوگا؟ اقرأ القرآن. اقرأ الأذكار. ہاں وہ بھی چلے، ہاں وہ بھی چلے. اقرأ القرآن. اقرأ الأذكار في الصباح. نہیں پھر سبا نہیں. جب یہ سوال ہے تو اس کے لیے یہی مناسب ہے. یا اقرأ القرآن کے جگہ آپ اقرأ الاذکار بھی کہہ سکتے. اقرأ القرآن کے بدلے آپ
अकरुल अस्कार भी कह सकते हैं। हाँ, सवाल जवाब दोनों पढ़िए। ماذا تفعل ماذا بعد الفجر؟ أقرأ القرآن وأقرأ الأذكار. हाँ हाँ, अब इसमें आखिर में आप बादल फजर जवाब में भी बोल सकते हैं, जैसे अक़रउल कुरआन बादल फजर या अक़रउल अज़कार बादल फजर। नाम अभी देखिए अगला जो सवाल है, ना तो सवाल मुकम्मल है ना तो जवाब मुकम्मल है, लेकिन उससे कुछ अंदाजा हमको लगता है कि ऐसा हमको करना चाहिए। हाँ, कुछ अंदाजा लगाइए। ومتى تذهب مدرسة بعد الفجر؟ नहीं, थोड़ा सा सिर्फ सवाल में एक लफ्ज इजाफा करना है। दोबारा कोई और متى बोले। تذهب मता तसबू इलल मदरसत हाँ, इलल क्योंकि आगे, मदरसा। हाँ बस रुकिए, क्योंकि आगे जो जवाब में सा साबिया है, सा साबे मतलब 7 बजे, तो 7 बजे उमूमन मदरसे का ही टाइम होता है। ठीक है, जी. तो मता तज़हबू इलल मदरसा। हाँ, मता तज़हबू इलल मदरसती, जवाब أذهب المدرسة الساعة السابعة. हाँ, أذهب अज़हबू इलल إلى मदरसा क्या है, المدرسة या हाँ, الساعة या السابعة. अज़हबू साबिया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो कम से कम अज़हबू जरूर आएगा, कम अज कम अज़हबू जरूर आएगा। उसके बाद इलल मदरसा आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो अज़हबू साबिया भी कह सकते हैं। इस तरह की मश्क गुजरी। अज़हबू साबिया, या वक्त की सिर्फ बताया कि अज़हबू किस वक्त में कहाँ पर जाते हैं, एक मश्क ऐसी गुजरी हमारी। तो अज़हबू के बाद आप इलल मदरसा भी कह सकते हैं, और नहीं कहे तो भी कोई मसला नहीं। जैसे आप देखिए पेज नंबर 90 पर आप चेक कर लीजिए, बाद में चेक, अभी इसकी नहीं पर अपने अपने उसमें चेक कर सकते हैं। मता तज़हबू इलल मदरसा अज़हबू अस्साबी, यही जुमला ही है। अलबत्ता इला लगाना बेहतर है, क्योंकि जगह कम है, इसलिए इतना ही लिखते हैं, अज़हबू अस्साबिया, अज़हबू अस्साबिया। हाँ, अगला। हाँ, सवाल जवाब पढ़ी, ये जो सवाल जवाब मुकम्मल हुआ आखिरी, उसको मुकम्मल कीजिए। هل تذهب مد... هل تذهب إلى المدرسة بالحافلة؟ नहीं नहीं, ये आखिर आखिर वाला अभी जो मुकम्मल किया, मता तज़हबू इला, जो लिख कर मुकम्मल किया। अच्छा. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ नाम أذهب الساعة السابعة. साबिया, अज़हबू अस्साबिया। हाँ, उसके बाद देखिए सवाल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जवाब मौजूद है। हाँ, तो जवाब पढ़िए, जवाब فتكون पढ़िए, उसे सवाल الجواب का अंदाजा हो जाएगा सवाल क्या बनाना है हमको। لا أذهب بالسيارة. يعني तुम मदरसा किससे जाते हो? तो हाँ, هل तो सवाल क्या करेंगे हम। تذهب هل تذهب إلى المدرسة بالسيارة नहीं, इल्म في بالحافلة؟ मदरसा नहीं बोलिए, अभी الحافلة. मुख्तसर। हाँ, और सवाल को मुख्तसर कीजिए, ताकि जो असल जो सवाल है उस पर फोकस करे जवाब। هل هل हाँ, تذهب تذهب في بالسيارة؟ الحافلة؟ ना هل माशाल्लाह, تذهب मुमताज। ये بالحافلة؟ हल तज़हबु बिल हाफिला, तो इस पर फोकस करेगा जो सामे है, जो समझिए तालिब इल्म है। हाफिला या हाफिला नहीं, हाफिला से जाते हैं या विदाउट हाफिला, दूसरी किसी चीज से जाते हैं। हल तज़हबु बिल हाफिला, यही कहेंगे ना। जी. هل تذهب بالحافلة؟ لا أذهب بالسيارة. जी. ना मुमताज, माशाल्लाह। हल तज़हबु, या कोई दूसरा लफ्ज भी कह सकते हैं जो सैयारा ना हो। हल तज़हबु बिल हाफिला, ठीक है, या बिदर्राजा बिल कितार बितार, कुछ भी बोल सकते हैं, सैयारा के अलावा कोई भी लफ्ज बोल सकते हैं, लेकिन अल हाफिला हम बकसरत पढ़ें। शेख हल बोल तज़हबु, सकते हैं क्या? हाँ बोलिए। बोल सकते हैं क्या? तज़हबू बिल हाफिला, हर नहीं के नहीं, बजाय। आ नहीं नहीं, आ आएगा, लेकिन अभी आ की हम मश्क नहीं किए। ओके. अभी देखिए हम उमूमन कैसा चल रहे हैं कि जो चीज हम पढ़े उसी के मुताबिक मश्क रहे, ताकि कोई नई चीज आके हमको कंफ्यूज ना करे। तो अभी आ की मश्क नहीं की हम, जो हिवार हम पढ़े कन्वर्सेशन, कहीं आ की मश्क नहीं हुई है। जी शेख. समझ रहे इस चीज की ना। तो हम ये कोशिश करें कि जो पढ़े उसी के मुताबिक मश्क हो। जैसे मता तज़हबु इलल मदरसा, उसको क्या लिखना चाहिए हमको, अज़हबु इलल मदरसा साबिया, लेकिन ऐसा ही लिखा क्योंकि इसी तरह मश्क कराई गई। वरना आम बोल चाल में अज़हबु के बाद इला लगता है, तो
अज़हबु इलल मदरसा अस्साअ अस्साबिया। हल, शेख अगला जो आखिरी सवाल है, हल फिल तज़हबु बिल हाफिला बोल हाफिला। सकते। इसके अलावा आप कुछ भी बोल सकते हैं जो सैयारा ना हो। हल तज़हबु बिद दर्राजा, हल तज़हबु बिल क़ितार, हल तज़हबु बित तायरा, हल तज़हबु मशियन। हाँ, अभी पढ़िए, आखिरी सवाल जवाब पढ़िए। हल तज़हबु बिल हाफिला ला अज़हबु बिस्सय्यारा। ना, मुमताज। अभी कुछ पूछना है इसमें किसी को? शेख तज़हबु फिल हाफिला नहीं बोल सकते। तज़ फी जी फी। नहीं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जवाब को हम देख रहे हैं। जवाब कैसा है? जवाब में बा इस्तेमाल हुआ है। जवाब में क्या इस्तेमाल हुआ है? बिस्सय्यारा। विषय। तो वही लफ्ज हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस्तेमाल हुआ सवाल में। हाँ, स्क्रीन शॉट लेके ग्रुप में इसको डाल सकते हैं आप। हाँ, अभी एक तालबा मुकम्मल पूरा सवाल जवाब एक ही तालबा पढ़े, जो अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, स्क्रीन शॉट ग्रुप में डाल दी ताकि जो तालबा एब्सेंट रहती है वो लिख सकें। नाम। متى تستيقظ في الصباح؟ नाम। تستيقظ عند الفجر. नाम मुमताज। أين أين تصلي الفجر؟ नाम। تصلي الفجر في المسجد. नाम। هل تنام بعد الفجر؟ नाम। لا، لا أنام بعد الفجر. नाम। ماذا تفعل بعد الفجر؟ أقرأ القرآن وأقرأ नाम। الأذكار. नाम। ومتى ومتى تذهب إلى المدرسة؟ नाम। أذهب أذهب الساعة 7. मुमताज। هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. नाम। ये जब नफी वाला जुमला आ रहा है, ला वाला, तो इसमें कोशिश करें हम रुक जाए, ला बोलकर रुक जाए। इसलिए देखिए लिखने में भी उल्टा कामा लगा हुआ है। देखिए एक जी, एक तरीका है, لا. जैसे आखिरी जुमला भी, ला अज़हबु बिस्सय्यारा, ये थोड़ा सही नहीं हो रहा। कैसा? ला अज़हबु बिस्सय्यारा, यानी जिस जी, चीज का सवाल था उसकी नफी कर दी। जी. हाँ, अभी لا. इसी तरीके को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, इसी को जी, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये पहली मरतबा इस तरह आ रहा है, तो आगे फिर आए तो परेशानी ना हो। अभी दो तालिबा की जोड़ी बनाएं, एक तालिबा सवाल करें और दूसरी तालिबा जवाब दें। अभी जैसे एक ही तालिबा ने पढ़ा, तो एक दो तालिबा फिर कौन सवाल करेंगे कौन जवाब देंगे, तीसरी तालिबा इसमें ज्वाइन नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना? अभी एक ही तालिबा ने पढ़ा, अभी दो तालिबा ज्वाइन कर रहे हैं, एक तालिबा सवाल करेंगे, दूसरी तालिबा जवाब। नाम। हाँ, स्टार्ट कीजिए। متى تستيقظ في الصباح؟ हाँ, जवाब कौन दे रहे हैं? أستيقظ عند الفجر. नाम मुमताज। नाम सवाल। أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. नाम मुमताज। هل تنام بعد الفجر؟ لا، لا أنام بعد الفجر. नाम मुमताज। ماذا تفعل بعد الفجر؟ أقرأ القرآن، أقرأ नाम الأذكار. मुमताज। नाम मुमताज। ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. मुमताज। هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. नाम मुमताज, माशाल्लाह। कुछ मुश्किल पेश आई आप दोनों को इसमें सवाल जवाब में, पढ़ने में, बोलने में? नहीं शेख। या कोई ऐसा लफ्ज है, कोई ऐसा कलमा है जिसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है? नहीं शेख। अच्छा, अभी एक काम और कर रहे हैं। अभी जैसे आप दोनों करें तो कुछ चीजें पहले से नहीं समझ आती, जब सुनते हैं तो समझ आए। अभी ये चीज समझो कि ये जो सवाल का उसलूब है, ये मुअन्नस के लिए नहीं, ये आदमी लोग मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए नहीं है। मुजक्कर के लिए इसमें क्या तब्दीली होगी, कौन बता सकते हैं? जवाब में कोई तब्दीली नहीं होगी, सवाल में तब्दीली होगी। हाँ, जिनको समझ में आ रहा बताएं। या नून लगा। या नून लगे। तो अभी रियल में कोई ऐसा अभी जैसे तीन लोग शायद पढ़े, एक तालिबा को पहले बोला मुकम्मल सवाल जवाब पढ़िए, फिर अभी दो लोग,
अभी कोई दूसरी तालिबा जो सवाल को रियल में पढ़े, रियल में मतलब कि तालिबा तालिबा से पूछ रहे हैं, एक खातून एक खातून से पूछ रहे हैं, तो कहेंगे मता तस्तयक़िज़ु, तो गलत हो जाए, क्या कहेंगे, क्या सही उसलूब होगा? متى تستيقظين؟ हाँ, जो भी تستيقظون सवाल का उसलूब है उसके आखिर में या नून का इजाफा करेंगे। क्या इजाफा करेंगे? या नून का, या और नून पर फतह रहेगा। तस्तयक़िज़ीना, तुसल्लीना, तनामीना, तफ़अलीना, तज़हबीना। सिर्फ सवाल में, जवाब में कोई तब्दीली होगी या नहीं? नहीं होगी। हाँ, तो अभी मैं ऐसा बोला कि कोई एक तालबा सवाल जैसा लिखा हुआ नहीं नहीं करेंगे, अभी रियल में करेंगे। आप तालिबा है, तालिबा कैसे दूसरी तालिबा को पूछेंगे, दूसरी तालिबा से कैसे पूछेंगे? जब हम लेडी से पूछते मता तस्तयक़िज़ु, तो ये गलत होता है, क्योंकि मशक कराई गई ये एक आम चीज कॉमन। लेकिन जब लेडीज से हम पूछ रहे हैं मता तस्तयक़िज़ु, तो गलत हो रहा है। सही ताबीर क्या होगी? सबके सवाल के आखिर में क्या تستيقظين। ऐड होगा? या नून। हाँ, तो अभी ऐसा सवाल करना है जो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं, ऐसा जो ऊपर मैंने या नून लिखा अभी। सही है? तो बल्कि एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, यही जो चीज पढ़े तदरीब राबे, कम से कम 2-3 लोग लिखकर ग्रुप में पोस्ट करें, और या नून के साथ जैसा मैंने लिखा ऐसा नहीं। तो फिर कहाँ कहाँ तब्दीली हो, हर सवाल में तब्दीली होगी। तस्तयक़िज़ु, तस्तयक़िज़ीना, तुसल्ली, तुसल्लीना, तनामु, तनामीना, तफ़अलु, तफ़अलीना, तज़हबु, तज़हबीना। ठीक है? तो आप लोग जो अपने नोटबुक में लिखेंगे वो मुज़क्कर वाला नहीं लिखेंगे, मुअन्नस वाला। ठीक है ना? जी जी शेख। शेख। हाँ, तो ये पूरा लिखेंगे। अल वहदा राबिया, दर्स नंबर 34, तदरीब राबे, पेज नंबर जो है इसका 98। ठीक है? हाँ ठीक। अभी जो असल यानी सही रियल सवाल करें, हाँ, कौन कर रहे हैं ऐसा? 2 लोग रहेंगे, सवाल के लिए अलग, जवाब के लिए अलग, लेकिन सही जवाब, सही सवाल सही जवाब। जवाब में कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ सवाल में तब्दीली होगी। नाम? मता तस्तयक़िज़ीना फ़िस्सबाह। नाम? जवाब? أستيقظ عند الفجر. नाम, मुमताज। أين تصلين الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. मुमताज। هل تنامين بعد الفجر؟ لا، لا أنام بعد الفجر. नाम, मुमताज। ما تفعلين بعد الفجر؟ أقرأ القرآن. मुमताज। متى تذهبين إلى المسجد؟ इलल मदरसा लिखा हुआ। إلى المدرسة. Yes, sorry. नाम? أذهب الساعة 7. नाम? هل تذهبين بالحافلة؟ لا، أذهب بالسيارة. नाम, मुमताज। अभी कोई सवाल है इसमें? नहीं शेख। हाँ, तो लिखना कुछ मुश्किल नहीं आप लोगों के लिए ना? नहीं नहीं इंशाल्लाह। हाँ, आगे अगले पेज पर आइए। हाँ, तदरीब अल खामिस, यहाँ पर सवाल जवाब है। सवाल जवाब है आम बोल चाल के अंदाज में। जवाब, जवाब पहले म्यूट कर लीजिए, जिनको बोलने की जरूरत म्यूट कर लीजिए। जवाब पहले है, सवाल बाद में। देख रहे हैं? सवाल यहाँ पर है, ये सवाल है, और जवाब इधर है। ये सवाल है, जवाब इधर है। फिर उसके बाद नीचे मश्क के लिए कहा जा रहा है जो भी जहां जुमा पढ़ते हैं उस मस्जिद का नाम बताएंगे। ठीक है? एक उसलूब है या एक ताबीर ऐसी गुजरी हमारे पास। ठीक है? ये मस्जिद अबू बकर में पढ़ते हैं, मस्जिद उमर में पढ़ते हैं, मस्जिद अली में पढ़ते हैं। याद आ रहा है? इसी चीज को सवाल जवाब के अंदाज में यहाँ पर किया जा रहा है। नीचे फिर घड़ी का वक्त की मशक कराई जा रही है। हाँ, तो 2 सवाल कम से कम मुकम्मल कर लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे सिर्फ किरा कराएगा, आसान है, उसको स्पीड से पढ़ेंगे। हाँ, ये 2 सवाल। अयना तुसल्लिल जुमुआ? उसल्लिल जुमुआ फिल मस्जिदिल कबीर। गुजर चुका है सब।
ऐन तुसल्ली, उसल्ली जुमुआ फी मस्जिद बिलाल। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कौन कहाँ जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं ये पूछना है, और वो जवाब देंगे। आपको याद होगा पूरा हम पांचों नमाज और जुमा के बारे में पूछ चुके हैं, ये सवाल और जवाब। तो जवाब में क्या होगा, उसल्लिल जुमुआ जिस मस्जिद में पढ़ते हैं, नाम रख लीजिए, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद उमर, मस्जिद उस्मान, मस्जिद आयशा, मस्जिद बिलाल, मस्जिद अम्मार। ठीक है, सवाल में क्या रहेगा, अयन तुसल्लिल जुमुआ। ठीक है, और यहाँ पर जो किताब में आपके सामने सवाल आखिर में है, जवाब पहले। तो जो किताब में है, एक तालिबा सवाल करे, दूसरी तालिबा जवाब दे, किताब के मुताबिक। सवाल पहले करें, सवाल आखिर में है, जवाब बाद में। नाम, أين تصلي الجمعة؟ दोबारा दोबारा नहीं, आप सवाल पहले करें। देखिए मैंने एरो कैसा बनाया है, सवाल यहाँ पर है, सवाल पहले करना है, उल्टा है, लेफ्ट में सवाल है, पहले जवाब नहीं पढ़ना, पहले सवाल पढ़ना। أين नाम, تصلي الجمعة؟ नाम मुमताज, أصلي الجمعة في المسجد الكبير. मुमताज मुमताज। नीचे أين सवाल वही تصلي؟ रहेगा, यहाँ पर सिर्फ आयना तसल्ली लिखा हुआ है, आप आयना तसल्ली जुमा बोलेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि जवाब जुमा का ही है। और जो नीचे मश्क कराई जा रही है वो भी इसी चीज की, कि जुमा कहाँ पर पढ़ते हैं, हर तालिब इल्म बताए कि जुमा कहाँ पढ़ते हैं। हाँ, तो सवाल में नहीं है, हर जगह आयना तसल्ली जुमा बोलेंगे तो भी तो बेहतर है, गलती नहीं लिखा हुआ है। أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد البلال. हाँ ना, बेहतर। इसी तरह सवाल करना सबसे, आपस में एक दूसरे से, और किसी भी मस्जिद का नाम बोलें। हाँ, दो तीन तालिब से ऐसा मशक करें, बेहतर रहेगा। हाँ, आप पूछे किसी से नाम लेकर यही सवाल, और जवाब में इसी तरह बोलेंगे, नाम मस्जिद का नाम बदलते जाएं। नाम, أين تصلي الجمعة؟ فرناس. नाम, जवाब सुराग। दूसरी तालिबत पूछिए। أين تصلي الجمعة سكينة؟ أصلي الجمعة في مسجد الكبير. नाम, रियल में किसी मस्जिद का नाम बोलिए, मस्जिद आयशा, मस्जिद مسجد उमर, मस्जिद العائشة. अस्मा, मस्जिद खदीजा। नाम, नाम दोबारा जवाब दीजिए आप। أصلي الجمعة في مسجد العائشة. नाम, जब इस तरह नाम बोलेंगे जैसे मस्जिद का नाम, तो अलिफ लाम मस्जिद पर नहीं लगेगा। जैसे फी मस्जिद बिलाल, फी मस्जिद आयशा, फी मस्जिद खदीजा, फी मस्जिद अम्मार, अलिफ लाम मस्जिद पर नहीं लगेगा। हाँ, चलिए दूसरी तालिबत सवाल कीजिए। أين تصلي الجمعة فاطمة؟ أصلي الجمعة في مسجد عمان. ना, मुमताज मुमताज, एक तालिबा से और। أين تصلي الجمعة زينت؟ أصلي الجمعة في المسجد أبا بكر. मस्जिद अबी बकर, अबा बकर नहीं, अबी बकर। أبي بكر. हाँ, ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं। आगे जो चीज है वो क्या है, घड़ी का वक्त बताना है, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, और दो वक्त बताया गया, फिर उसी तरह मशक करना है। फिर नीचे ये बहुत अहम है, ये तदरीब सादिस, सिर्फ सवाल है, आपको जवाब लिखना रहेगा। इंशाल्लाह आसान रहेगी अभी अभी आपके लिए इंशाल्लाह। रुकते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।